آج ہمیں پہلی میل موصول ہوئی ہے امال نعمان لاہور سے. لکھتے ہیں اللہ آپ تینوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور حسب حال ہمیشہ ایسے ہی ہماری رہنمائی کرتا رہے. تھینک یو بیٹے, تھینک یو. آئندہ ہم حسب حال میں موٹر وے کی دھند کے بارے میں بھی بتایا کریں گے. شاید آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ ملک و قوم کی ڈیولپمنٹ میں کتنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ حسب حال اپنا نام پاکستان کی ہسٹری میں گولڈن ورڈز میں لکھوا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اللہ آپ کی پوری ٹیم کو کامیابیوں اینڈ بلندیوں سے ہمکنار کرے, آمین ثم آمین. یہ جو گولڈن ورڈز ہوتے ہیں یہ سونے کے ہوتے ہیں جی؟ جی تمہاری کا ان پہ نظر ہے. واہ 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 یار, سونا تو بہت مہنگا ہو گیا ہوا ہے, مگر یار میرا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا تو وہ تو چھیتی چھیتی ختم ہو جائے گا. آدھا تولا بھی نہیں چڑھنا سونا. آج سے میرا نام ہے چودھری ملک خواجہ عییجی بٹ صاحب. سونے کی خاطر اس نے 4 دفعہ اپنی ذات تبدیل کر لی. 2-3 تولے سونا تو چڑھنے دو یار. اچھا جی, اگلی میل موصول ہوئی ہے ساؤتھ سین فرانسسکو امریکہ سے. عائشہ حسین لکھتی ہیں I have learned many English words from عزیزی. ہائے 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 ہائے, اللہ جانتا ہے بچوں کی ان باتوں پہ عییجی کا رونا نکل جاتا. دیکھو کیا اللہ کا کرم ہے یار, عییجی کے علم کی کرنیں بحر الکاہل تک پھیلی ہوئی. اللہ عییجی بیچارہ ایک بحر الجاہل سا آدمی. That I have never learned in my school. نہیں بیٹے, انگریزوں میں عییجی کہاں, یا عییجی کے منہ سے آپ سنتے ہو یار. ویسے انگریزوں میں دیکھو عییجی بھی نہیں ہوتا اور شرم بھی نہیں ہوتا. وہ بچی ہماری ادھر دیکھو بیچاری اسکول میں داخل ہوئی یار, انگریز اس کو انگریزی نہیں سکھا رہے. کوئی بات نہیں بیٹے, انشاءاللہ عییجی کا علم جاری رہے گا. I want to tell something to عزیزی. اللہ خیر کرے, اس بچی نے اب میرا خیال ہے کوئی بیعتی کرنی ہے. نہیں سنا تو صحیح. That he should be careful with Junaid when he fights with him. عزیزی should know that Junaid سے پنگا is not چنگا. یہ کو تم نے تو نہیں مجھے کوئی تڑی توڑی لگوائی. ویورز تمہیں خبردار کر رہے ہیں, کوئی ہوش کرو. کوئی بات نہیں بیٹا, تم فکر نہ کرو. جس طرح انگریزی عییجی کے منہ سے نکلتی ہے اسی طرح عییجی کی لت سے کک بھی نکلتی ہے. نو پرابلم. اچھا جی, گجرانوالہ سے عائشہ شیخ لکھتی ہیں کہ خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے 110 سالہ شخص کی شادی پر عزیزی صاحب کا اتنا غصہ سمجھ سے بالا تر تھا. یہ تو وہی بات ہوئی, انگور کھٹے ہیں. بتاؤ جواب دو. بیٹے اللہ تمہاری زندگی کرے, کھٹے کہاں سے ہونے, انگور تو تھے ہی نہیں. ان بزرگوں نے 82 سالہ کھکھڑی سے شادی کی, خربوزہ. میں تو ان بزرگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جس عمر میں انہوں نے شادی کی ہے پیسے سنبھال کے رکھتے. اس عمر میں اللہ نہ کرے اللہ سب کو صحت تندرستی دے, اللہ اس عمر میں کوئی بیماری لگاتا ہے تو اس کے علاج کا بجٹ شادی سے زیادہ ہوتا ہے. ہر بیوی بیاتے خود ایک بیماری ہوتی ہے. آپ نے گھر نہیں جانا, مطلب بندے کو لگ جاتی ہے نا, محبت اتنی ہوتی ہے میاں بیوی کی. جی جی جی. اچھا جی, مائدہ لاہور سے لکھتی ہیں کہ نجومی والے سیگمنٹ میں عزیزی کی پرانی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ ناجی اور جنید کی طرح عزیزی کے پاس بھی لیپ ٹاپ آ گیا. بیٹا عییجی کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے, عییجی کا دماغ جو ہے یہ کمپیوٹر ہے. ادھر سے میں بٹن دباتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے سکرین پہ کہ کلو سنگاڑوں کے اوپر کتنا لیمک ڈالنا ہے. اور اس کمپیوٹر کے اوپر سے میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ میرے بیٹے دمدمے نے دہی کے اوپر سے ملائی کھائی ہے کہ نہیں. عقل کی باتیں تو اللہ کی رحمت سے منہ سے ڈھما ڈھم نکلتی. عزیزی صاحب پورا SMS تو سن لیں. سنائیں. آگے لکھا ہے عزیزی صاحب مائنڈ نہیں کرنا مگر نجومی والے سیگمنٹ میں آپ پوری طرح یل بللڑ لگ رہے ہیں. بیٹا نجومی کون سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے MSc فزکس کر کے آئے ہوتے ہیں, وہ یل بللڑ ہوتے ہیں تو نجومی بنتے ہیں. اپنا شیخ رشید صاحب کو دیکھ لو. اچھا اس بچی نے ایک پوئم بھی بھیجی ہے, پڑھنے دیں گے تو پھر ہے نا. اچھا لکھتی ہیں ڈیئر عزیزی,
birds miss you, lions miss you, elephants miss you, monkeys miss you, bears miss you, and they say to you, where are you? Come back to zoo. Zoo is not zoo without you. तुम्हारी जानवरों से मोहब्बत बयान की है और क्या कहा है? अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बेटा मैं गया था चिड़ियाघर कमरा किराए पे लेने के लिए, वो बनमानस के बड़े मुंडे का ब्याह हो गया ना, तो वो माँ बाप से अलहदा हो गया, वो कमरा उन्होंने उनको दे दिया। अच्छा जी, अगला SMS हमें मौसूल हुआ है कराची से। अदनान लिखते हैं, सर मैं 2 साल से बेरोज़गार हूँ। मैंने बहुत भाग दौड़ की है, पर हर जगह या तो रिश्वत मांगते हैं या सोर्स जो कि मेरे पास नहीं है, और अब हमारे घर के हालात भी फीके की तरह होते जा रहे हैं। मैंने इंटर किया हुआ है और कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हैं। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, बस मैं अपनी अम्मी के कहने पर आपको SMS कर रहा हूँ। उन्हें आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज़ हेल्प मी। यार यकीन करो कि रोज़ाना इस तरह के दर्जनों मुझे SMS मौसूल होते हैं, और ऐसा कोई भी मैसेज पढ़ने के बाद इस कदर दिल रंजीदा और अफसरदा हो जाता है ना, और बिल्कुल इंसान बेबसी महसूस करता है कि किस तरह इन बेचारों की मदद की जा सके। नहीं यार, इसमें इतनी दुखी होने वाली कौन सी बात है? बेटा हौसला रखो, बस साबित कदम रहो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें बहुत ज्यादा देगा और तुम्हारा मुस्तकबिल भी बेहतरीन होगा, नौकरियां शौकरियां भी मिल जाएंगी तुम्हें, सब कुछ हो जाएगा। कुरान शरीफ की आयत है, तंगी के बाद फरागत है, और यकीनन तंगी के बाद फरागत है। कोई ऐसी बात नहीं, आज तुम्हारे हालात अगर तंग है तो इनको इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा कर देना है। हौसला नहीं हारते मेरा पुत्र, ये मायूसी गुनाह होती है। इंशाल्लाह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम फिर अय्यी के लिए मिठी चमचम भी भेजोगे। या तुम चमचम पे हंसे हो या अय्यी के टेस्ट पे हंसे हो? अच्छा जी, मकसूद मीरपुर खास से लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जुनैद साहब को देखकर इल्म, नाजिया को देखकर एनर्जी और अजीजी साहब को देखकर इबरत हासिल होती है। उम्मीद है आइंदा भी इसी तरह करप्ट लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। कुछ और लिखा होगा, इबरत नहीं लिखा होगा। इबरत ही लिखा है, EBRTHASIL हासिल। इबरत ही होगा, ये दो जगह में बैठ के शो कर रहा है। यकीन करो इस मेल का इंतखाब मैंने नहीं किया था, इसने कोई खुद। बेटा मेरे से क्यों इबरत पकड़ रहे हो? हाथ दो, ये तुम्हारे वाली सोफे को आग लगी हुई है या ये फांसी लगा हुआ है? इस बात की तुम्हें इबरत हो गई है? हंसो ना यार, सॉरी। हमें तुम इन लोगों के साथ मिल जाते हो जो ये के खिलाफ बातें करते। खिलाफ नहीं, उन्होंने तो प्यार से कहा। अच्छा, जो 90% मेल्स तुम्हारे हक में तुम्हारी तारीफों से भरी पड़ी होती हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं तो ये क्या बात हुई है? ये को देख के इबरत हासिल करते हैं, ये कड़े में से निकलता हुआ फंस गया। उनकी राय है। दुनिया वक्त में कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हैरानी कर दिया यार, मैंने कौन सा शेर के मुंह में बांध दी यार, वो बांध खा गया मेरे।